First off, just congratulations on the victory. Let's get the feel. You know, you're supposed to be on the Contender Series. Instead, you're in the UFC and you've got to win. So what's the feel like right now? Félicitations, félicitations pour le combat et on a envie de savoir quelles sont tes pensées, ton ressenti, parce que tu devais être au Contender Series, tu te retrouves à l'UFC et tu as une victoire dans la foulée. Comment tu te sens? Bonsoir, mais merci beaucoup pour. Je me sens très bien, je suis content, j'ai gagné aujourd'hui. La victoire pour moi c'était très important à l'UFC. C'est peut-être pas passé exactement comme je le voulais, mais ça reste une victoire. Je suis très content. J'ai pris énormément d'expérience et j'espère que ce combat-là sera le combat de la soirée et qu'on va prendre le bonus tous les deux. Et je vous promets que le prochain combat, ça va être beaucoup mieux. Good morning, thank you. I'm very happy to have that victory. I'm a little bit disappointed because I wanted to finish the fight, but I couldn't do it. But still, a victory is a victory. I'm very happy, and I think we had the fight of the night, and I think we deserve the bonus. So, thank you. Yeah, I was going to say it was a very wild fight, back and forth, you know, crazy moments. What was the mentality as the thing was playing out? It was just so difficult to focus, I imagine. Effectivement, c'était un combat avec beaucoup d'allers et retours, avec beaucoup de retournements de situations. Et puis aussi, il y avait une pression et on aurait dit qu'il y avait une certaine bataille entre vous et c'était difficile de se concentrer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui s'est passé là-dedans? Déjà, dès le premier round, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne me rappelle pas très bien, mais à un moment, j'ai commencé à le voir double. Je crois que c'est à la deuxième ou troisième minute que je commençais à le voir double. Après le combat, mes coachs m'ont dit qu'on s'était cogné la tête. C'était un peu difficile, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais j'ai réussi à garder mon calme grâce à mon équipe, grâce aux conseils qu'on me donnait. J'ai écouté au maximum mon équipe, je leur ai fait confiance à 100% et ça a marché. Well, I can't tell what happened exactly in the first round, but at some point I was seeing him double. Like I was seeing him double every time. I couldn't see him properly. And when I went to the end of the first round, my coach said to me that I think we have a headbutt. And aside from there, I was trying to keep myself in the fight, to keep colored, and I did listen to my coach. They give me good advice. I trust them 100%, and I just follow the advice, and that's how the fight goes. Very nice. I got to ask you about the guillotine choke. I mean, it was so deep. Did you think for sure that you had that finish, and was it frustrating when he just wouldn't tap out? J'ai envie de savoir par rapport à la guillotine, comment ça s'est passé. Ça doit être frustrant pour toi. Tu as vraiment essayé. Tu pensais que tu l'avais, mais il n'a jamais tapé. Wow, ouais. J'ai été très surpris. C'est vraiment un adversaire, un dur au mal. J'étais étonné parce que je l'avais très bien pris à plusieurs reprises. Non, je perdais pas espoir. À chaque fois qu'il sortait, j'ai tenté une autre soumission avec ma team, avec mes coachs, Fernand Lopez, Nicolas Haute. On a travaillé ça à plusieurs reprises, avec Ahmed d'ailleurs. On a beaucoup travaillé ça et non, ça m'a pas surpris. J'allais directement enchaîner d'autres soumissions que je savais faire. Wow, this guy is tough as fuck. I mean, I don't know what to say. I tried every way. We work a lot on that with my coaches, Fernand Lopez, Nicolas Haute, Ahmed Salamov. We work a lot of that guillotine. I did modify the guillotine 3 times, but the guy didn't tap. So, but I didn't lose hope. I was keeping trying to finish him, and the guy is tough. Nothing to say. Nice. The last thing for me, like you said, could be fight of the night. We'll see. But imagine you want some time off. But when do you want to fight again? What do you want to do next? What's the plan from here? Ça, c'est la dernière question pour moi. Je veux savoir, c'est peut-être le combat de la soirée, mais sinon, à part ça, tu as envie de combattre quand? Tu te sens comment? Tu as envie de combattre? Quand est-ce que tu as envie de reprendre le service? Oh, j'espère que c'est le combat de la soirée.
Mais quand est-ce que je combatte? Je suis prêt à combattre dès la semaine prochaine. Je me sens très très bien, je suis en pleine forme, j'ai pas de blessure. Mais malheureusement, on vient de me dire qu'il faudra faire un break de 30 jours. On m'a dit que j'avais une petite blessure à l'oreille, je ne l'ai même pas vu. Je sens même pas, je pense que c'est une petite blessure. Mais je suis prêt à combattre dès la semaine prochaine. Je veux combattre. Well, I definitely think, I hope it's the fight of the night. I'm ready to fight next week. I feel good. I'm fine. I feel fresh. But unfortunately, the medical said that I have 30 days, so I'm leaving the fighter line. But if that was me, I would just stay here in Yas, and I will fight next week. Nasruddin, right here. Your opponent, Jordan, came in at 182 pounds, which is significantly under the middleweight limit. Did he feel too small for the division in there? Ton adversaire est arrivé avec 82 kilos. Est-ce que tu as senti qu'il était petit dans l'octogone? Est-ce que tu l'as senti petit? Franchement, ouais, j'avais senti que j'avais un peu plus de force que lui, mais le combat a duré presque tout le temps debout, donc debout ça fait pas une grosse différence, c'est surtout en lutte qu'on le ressent beaucoup. Mais sinon, ouais, bravo à lui, franchement, il est vraiment puissant, il était vraiment puissant aujourd'hui. Well, I sincerely feel that I was a little bit powerful than him, but most part of the fight was on the feet. So on the feet do not make any big difference with the weight. But I don't want to take any credit from him. This guy is tough. He's tough as nail. There's nothing to say. He's a very strong guy. And then earlier this year, of course, France legalized mixed martial arts. Later this month, other promotions are holding their first events in France. How excited is the country to finally be holding professional events in 2020? L'OMMA vient d'être reconnu en France. Il y a beaucoup d'événements qui démarrent en France. Combien de fois tu es excité ou la population française est excitée par l'arrivée du MMA en France? Oui, c'est carrément un rêve que l'UFC vienne en France. J'espère que je pourrai combattre très bientôt devant mon public, devant ma famille, mes amis. C'est un rêve pour moi. J'espère que ça va arriver très très bientôt. That's a dream. Having MMA in France, that's a dream for us, and I really hope that as soon as possible, I will be fighting in France. I will be fighting that the UFC will land in France, and I will be fighting in front of my family, my friend, my people. Насруддин, поздравляю с победой. Скажи, ты Спасибо. Родился в Дагестане, выступаешь сейчас, живешь во Франции. Где у тебя больше фанатов, в России или во Франции? Спасибо. Пока еще не успел различить. Не знаю, одинаково. За мной очень много болеет во Франции, как и в России. И спасибо им. Спасибо большое за поддержку. За последние годы Дагестан все-таки стал таким центром ММА в России. А насколько во Франции знают, что это за регион и как вообще поддерживают бойцов, того же Хабиба, например, во Франции? Да, сейчас потихоньку Дагестан становится знаменитым. Раньше так не знали. Хабиб очень сильно поднял Дагестан. Сейчас там практически все бойцы ММА уже знают Дагестан. Вот так. На тебя как-то по-особенному настраиваются, когда узнают, что ты не только Францию представляешь, что ты родом из Дагестана, потому что, как ты сам сказал, все уже сейчас знают Дагестан. Да, думаю. Я не спрашивал, но так, да, конечно, сейчас Дагестан, ну, вообще, в общем, Кавказ, ну, там очень сильный уровень по борьбе, по ММА, и думаю, что соперники осторожничают. Но именно по борьбе думает, что борец, но я сам ударник, я начинал с бокса, а так бороться тоже неплохо умею. Как часто вообще сам бываешь в Дагестане? Я знаю, ты вроде бы тренировался в Дагестан Файтер,
пару раз. Расскажи, как часто там бываешь и когда планируешь в следующий раз побывать? Часто там не бываю. Последний раз был 2 года назад. Мне там понравилось, все-таки родина. Тренировался дагфайтеры, подтягивал мои худшие стороны. И надеюсь, скорее времени вернуться в Дагестан, тренироваться. Но самое главное, вернуться, увидеть родных, близких. Вот это самое главное. И потом тоже одновременно потренироваться, то все. Перед боем ты говорил в некоторых интервью, что есть желание подраться дважды на Fight Island, но так как бой, наверное, не получилось досрочно закончить, какая сейчас у тебя ситуация? Есть ли желание, что говорят тренеры вообще об этом? А у меня даже сейчас уже есть желание подраться на следующей неделе. Я готов, у меня нет травмы. Но сейчас они мне сказали, что у меня маленькая травма на ухе, кажется. Но я хорошо чувствую и готов податься через неделю-две даже, без проблем. Так. Есть ли какие-то имена в твоем дивизионе? Или, может быть, в другом каком-то дивизионе, с кем бы ты хотел подраться в следующий раз? Не, пока нету. Пока нету, потом уже со временем будет. Так. Спасибо большое. Вам спасибо.